السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه لا فيديو اللي غادي نشوفوا فيها لو بروميي كور دو لا شيمي بور ترون كومان. دونك هنا عندنا لي زيسبيس شيميك، الانواع الكيميائيه. دونك ليسونسيال من هذا الكور كامل هو نعرفوا اشنو هي لا ديفينيسيون دان اسبيس شيميك. دونك برومييرمون غادي نشوفوا بعدا اشنو هو واحد لاسبيس شيميك، غادي نشوفوا لا سبستانس شيميك. دونك on a ici plusieurs fruits، دونك عندنا بزاف ديال لي خوي. دونك كل فروي هنا يمكن نعتبروها ان سبستانس شيميك. ابري في الاخر غادي نشوفوا شنو هي لا ديفينيسيون ديال لا سبستانس شيميك وشنو هو الفرق بينها وبين لي زيسبيس شيميك. دونك برومييرمون اول حاجه غادي نشوفوا لي 5 sens. Dieu nous a doté de 5 sens. Ils vont nous permettre d'accueillir les premières informations sur un objet ou un produit: couleur, forme, structure, s'il contient du sucre, du sel, s'ils sont odeurs et agréables au pas. Donc bien sûr الحواس الخمس ديالنا كيمكننا اننا نتعرفوا دوك لي زانفورماسيون الاولين لي بروميير انفورماسيون على واحد لوبجي كيل كو سوا هاد لوبجي. دونك برومييرمون شنو غنديرو، غادي نصنفوا في واحد لو طابلو. سي بون pour remplir ce tableau. Donc on a ici les 5 sens, donc la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. شنو l'ouïe؟ السمع. Donc هنا عندنا les caractéristiques d'une substance. Donc il y a la couleur d'une une substance odorante, une substance lisse, une substance salée, une substance acide, une substance qui contient de l'eau, une substance qui contient de gaz. Donc bien sûr, si on a une substance colorée, donc quel est le sens utilisé? La vue. Donc la vue. Odorante? L'odorat. Lisse? Toucher. C'est le toucher. Lisse يعني شنو lisse؟ رطب. Salé? Le goût. Le goût. مالح le goût. Acide? Goût. دونك هنا اشنو واحد لو ميليو اسيد. دونك شفتوا باللي باش نقول واحد لو ميليو باغ اكزومبل اسيد ولا واحد لا سبستانس اسيد كنشوفوا البي اش. الا كان بي اش انفيريور ا 7 شنو غيكون عندي؟ الا كان البي اش انفيريور ا 7 كيكون واحد لو ميليو اسيد. الا كان سوبيريور ا 7 Acide. لا تكون بازيك. Au neutre. Ou acide. وإلا كان 7 كيكون neutre. C'est bon. Donc l'acidité, pour déterminer l'acidité شنو كنشوفوا البي اش. دونك هنا حنا ما يمكن ليناش نعرفوا واش واحد لو ميليو ولا واحد لا سبستانس واش اسيد ولا باز ولا neutre. Il faut utiliser شنو le pH mètre اولا papier pH هو اللي كيقول لي واش هاد لو ميليو اسيد ولا بازيك ولا neutre. دونك هذا لي 5 سونس ما يمكن ليهمش انهم يعطوني دي انفورماسيون على l'acidité. Est-ce que la substance contient de l'eau? Le goût. Le goût, par exemple, غناخدو une pomme. باش كتعرفي واش فيها لو؟ بتحسها بفمك. ماشي اي حاجه ليكيد، ماشي تو سكي ليكيد راه لو هذاك. راه الويل الزيت مثلا راه ليكيد راه ما فيش لو. سي بون. دونك ما يمكنناش نديتيكتيو لو باغاج بار لي 5 سونس. contient de gaz تاهي ما يمكنش. دونك هنا غادي نخرجوا بواحد la conclusion. Les sens ne peuvent pas identifier tous les constituants du fruit. يعني les 5 sens كيقدروا انهم يشوفوا لي seulement des informations ولا des caractéristiques قلال ما يمكنلهمش يعطوني كاع les caractéristiques. Donc premièrement شنو غادي نديرو pour mettre en évidence les caractéristiques qui ne peuvent pas être reliés aux 5 sens, on propose les tests expérimentaux suivants. Donc هنا غادي نديرو دي تيست فاش في المختبر ديالنا في لو لاب. Donc premièrement غادي نشوفوا لو بروميير تيست اشنو بغينا منه. Comment peut-on savoir expérimentalement si une pomme contient de l'eau؟ يعني غادي نشوفوا واش هاد لا pomme contient de l'eau ou non. Donc شنو هي l'utilisation غنديرو. Donc on a ici le sulfate de cuivre. هذا كنسميوه le sulfate de cuivre. هنا blanche وهنا bleu. Donc شنو هي la différence entre les deux؟ راه هنا عندي le sulfate de cuivre bien sûr حتى هنا le sulfate de cuivre. mais غير هذا le sulfate de cuivre anhydre هذا sulfate de cuivre hydraté. quelle est la différence entre les deux؟ هذا إلا زدنا ليه l'eau غيولي هذا. donc contient de l'eau hydraté
contient de l'eau. Anhydre ne contient pas De l'eau. de l'eau. Donc, je vais faire la vidéo. Donc, on a un test d'identification de l'eau. Il y a le cache à l'allemand. Donc, bien sûr, hydraté qui contient de l'eau. Anhydre qui ne contient pas d'eau. Donc, ici, on va ajouter l'eau. On constate que la couleur devient Bleu. bleu. Donc, faites le cache là. Sulfate de cuivre hydraté. Hydraté. C'est bon. Donc, هنا شنو هي الفكرة اللي عندنا. Donc, إلا خدينا par exemple le sulfate de cuivre anhydre وحطينا في واحد لو ميليو فيه لو اش غيوقع لا كولور ديالو Il devient bleu. il devient bleu. C'est bon. Donc, شنو هذا؟ هذا c'est un identifiant d'eau. شنو كيجي لي كيكشف لي على الماء. الماء. Donc, هادشي اللي غادي نديرو. Donc, on utilise un réactif, le sulfate de cuivre de anhydre de couleur blanche, qui devient bleu en présence De l'eau. d'eau. C'est bon? Donc, on a le sulfate de cuivre en présence de l'eau et il devient bleu. Donc, la même chose. Là, on a ici une pomme. Lorsqu'on ajoute un peu de sulfate de cuivre anhydre, donc la couleur devient bleue. Donc, la conclusion, la pomme contient De l'eau. d'eau. D'abord, un autre réactif, comment peut-on savoir expérimentalement si une pomme contient du glucose? يعني نبغي نعرفوا واش كاين glucose ou non. Donc, bien sûr, là, première chose, غادي ناخذوا la liqueur de filling. C'est bon? La liqueur de filling. هاد la liqueur de filling هو اللي كاين في هاد لو تيوب ici bleu. C'est bon? غنزيدوا لي شنو les glucose. Après le chauffage, يعطيني un couleur rouge briquet. Rouge briquet. يعني عرفتي الروج بريكي. دونك هنا اشنو كيكون عندي واحد لو شونجمون دو كولور اون بريزونس دو غليكوز. كون ما عنديش الغليكوز ما يعطينيش واحد لو شونجمون دو كولور. دونك اشنو هي دابا الفكره ديالنا؟ غناخذوا باغ اكزومبل واحد لا سبستانس اللي بغيت انا نشوف واش فيها الغليكوز او نو، غنزيد ليها لا ليكور دو فيلينغ، je chauffe le mélange et après je vais la couleur. Si la couleur change au rouge briquet, c'est bon, donc on a le glucose. Sinon, on n'a pas De glucose. de glucose. On utilise un réactif, toujours on utilise un réactif. شنو le réactif اللي شفنا قبيله باش نبقاو ديما Sulfate de cuivre. le sulfate de cuivre. Maintenant, la liqueur de filling de couleur bleue qui forme un précipité rouge briquet en présence de glucose après chauffage. Ça va? Donc, هادشي اللي درنا bien sûr. خدينا des morceaux de pomme. On a ici avant le chauffage. On a ici un mélange constitué par les morceaux de pomme plus la liqueur de filling. Après le chauffage, on constate que la couleur, on a ici une formation de précipité rouge briquet. Donc la conclusion, la pomme contient Du glucose. Donc l'identifiant de glucose ou la liqueur de filling après le chauffage. La dernière, la troisième, comment peut-on savoir expérimentalement si une pomme de terre contient de l'amidon? Je vois la pomme de terre. L'amidon? Donc, bien sûr, on a dit l'eau iodée de couleur jaune en absence de l'amidon. En présence de l'amidon, on a l'eau iodée de couleur bleue. Donc, il y a dit l'amidon, bien sûr, qui a la couleur bleue. En présence de l'amidon bleu, en absence de l'amidon jaune. C'est bon. Donc, donc une pomme de terre. On utilise un réactif, c'est l'eau iodée de couleur jaune qui devient bleu nuit en présence de l'amidon. l'eau iodée يمكن نلقاو في بيطاتين. دونك الا بغيتي دير هاد لا رياكسيون خدي البطاطا وزيدي عليها بيطاتين غيعطيك واحد لا كولور بلو نوي. Donc, on a une pomme de terre. Lorsqu'on ajoute l'eau iodée, on constate que la couleur devient bleu nuit. Donc, en conclusion, la pomme de terre contient de l'amidon.
D'abord, il y a l'acidité, mais en évidence de l'acidité. Donc, comment peut-on avoir, est-ce qu'un milieu acide, basique ou neutre? Donc, premièrement, on a le pH mètre. Le pH mètre, c'est un matériel اللي كنديروه في وسط الميليو ديالنا ولا في وسط لا سبستانس هو كيعطيني واحد لو نومبر الا عطاني واحد لو نومبر انفيريور ا 7 acide supérieur à 7 basique égale 7 neutre. La deuxième chose هو le papier pH. Le papier pH كنحط le papier pH على la substance ديالي وكياخذ لي واحد لا كولور تنمشي الريفيرونسيو لو ريفيرونس عندي هو واحد البلاصه فين كاين عندي بابي بي اش كل كولور عنده واحد لو نومبر مثلا كان داك الكولور هو الخضر غنشوف غنلقى الفير فيه 6 دونك سي ان ميليو اسيد باغ اكزومبل عطاني زرق كنمشي كنشوف زرق كيبان لي بلي هذاك الزرق هو باغ اكزومبل 11 دونك سي ان ميليو بازيك دابا غادي نجيبو واحد لا ميثود اللي هي جديده اللي هو بي بي تي شنو هو بي بي تي هو البلو دو برومونتيمول هاد بي بي تي لو بلو دو برومونتيمول شنو هو سي ان انديكاتور كولوري هي من الاسم انديكاتور كولوري يعني كيحدد ليا واش واحد الميليو اسيد بازيك ولا نوتر ابارتير تاع ديال لا كولور دونك هاد البي بي تي كياخذ ليا دو كولور البروميير كولور سي لا كولور jaune en milieu acide le BBT prend une couleur jaune شنو BBT c'est l'abréviation ديال bleu de bromontiment donc il كان عندي par exemple une substance acide مثلا غناخدو une orange bien sûr غادي نلقاو jaune c'est bon يعني c'est une substance acide par exemple il كان عندي هنا فهاد لو جوباي سي واحد لو milieu basique كيكون عندي la couleur bleu en milieu basique BBT prend une couleur bleue هنا خدينا دي مورسو ديال البون et on ajoute BBT on constate que la couleur devient jaune donc هنا شنو غادي نقولو bien sûr نقولو بلي la pomme c'est une substance chimique واش acide ولا basique la couleur كي دايره acide علاش parce que la couleur il est jaune c'est bon donc هنا en présence du mélange morceau de pomme plus l'eau distillée, le BBT vire en jaune. C'est bon? Donc, conclusion, la pomme est acide. واللي كان neutre باش تعرفوه كيعطيني واحد لا كولور ما بين الجون والبلو par exemple شنو هو لا كولور اللي بيناتهم هو الفير ما بين الجون والبلو غيعطيني فير هكا كنعرف واحد الميليو بلا neutre ça bon نا غادي نمشيو لا ريزومي دابا غادي نعرفوا لا ديفينيسيون دونك لا سبستانس est un matériau solide liquide gaz composé de plusieurs espèces chimiques par exemple pomme orange lait يعني انا باش نفهموا شنو هي سبستانس هو واحد الماتيريو واحد الماده سوا غتكون solide سوا تكون liquide سوا gaz par exemple هنا مشينا toujours مشينا للامر اللي كناكلوها دونك مشينا لو لait par exemple l'huile orange pomme de terre carotte donc tout ce sont des substances chimiques donc هاد les substances chimiques هنا عندي واحد خطط هنا la substance chimique soit غتكون عندي un corps pur soit un mélange le mélange par exemple une pomme يلا شفنا دابا contient de glucose l'eau etc. C'est bon? Donc, la pomme, c'est un mélange de quoi? Des espèces chimiques. Elle est l'espèce chimique. Un corps pur, ou l'espèce chimique. Par exemple, l'eau. L'eau, la formule brute ديالو هي H2O. ما يمكنش نلقى شي حاجة أخرى من غير H2O. Donc, كاين واحد l'identité. طابخين كل identique يعني كلهم فيهم كلهم فيهم H2O. Donc, c'est un corps pur. عنده des caractéristiques qui بقاو constantes par exemple فاش غادي نقولوا لو راه لا température d'ébullition درجه الحراره تاع التبخر كتبقى توجور هي 100 دوغري سيلسيوس ما كتغيرش طافين دونك كيكونوا دي caractéristiques اللي خاصين به par exemple le fer الحديد c'est une substance chimique pure donc راه c'est une espèce chimique le cuivre donc فاش كتكون عندي واحد la substance chimique pure شنو كنسميوها espèce chimique
الا كانت ميلانج راه كتبقى سبستانس شيميك اون جينيرال. دونك راه فاش نقولوا سبستانس شيميك يعني كنهضروا اون جينيرال، مي واش غنهضر على ميلانج ولا كور بور. لو كور بور هو l'espèce chimique. D'abord, on va voir la définition d'une espèce chimique. Est un ensemble constitué d'un seul type d'entité chimique. Corps pur, par exemple l'eau, fer, glucose. Donc, et là, bien sûr, l'utilisation des 5 sens ne suffit pas pour identifier la présence de toutes les espèces chimiques. Donc, bien sûr, les 5 sens sont insuffisants pour faire la curie. نعود هاد لابارتي. Bien sûr, les 5 sens ne sont pas suffisants pour avoir toutes les informations sur une substance chimique. Donc, كيبقاو محدودين كيخصنا توجور نديرو des réactions chimiques. كيخصنا des réactifs. دونك غادي نحاولوا نديرو واحد الاختصار تاع هادشي اللي شفنا. دونك شنو هما les 5 sens اللي شفنا؟ la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Ça va? Donc, ce sont insuffisants pour extraire les informations ou pour accueillir les informations sur une substance chimique. Je fais des réactions chimiques. Donc, parmi les réactions chimiques, premièrement, je fais l'identification d'ILH. L'eau. Le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre anhydre. C'est bon? Donc, il y a un juge dans le sulfate de cuivre anhydre et le sulfate de cuivre hydraté. Après l'ajout de l'eau. Zidi. Après, je fais le glucose. Le glucose. Liqueur de feeling. La liqueur de feeling. Donc, la liqueur de feeling qui contient la couleur bleue. En présence de glucose, après le chauffage, la couleur devient rouge briquet. Ou on a une formation d'un précipité. Je n'ai précipité ou aracide. Rouge briquet. La dernière? L'amidon. L'amidon, donc l'amidon, c'est l'eau iodée. On utilise l'eau iodée, bien sûr, l'eau iodée de couleur jaune. Qui transforme en bleu. En bleu, en présence de l'amidon. L'acidité. L'acidité, je fais BBT, c'est un indicateur coloré qui a lié de couleurs. Il y a une fois de milieu ou la substance acide, bien sûr, qui a la couleur jaune. Il y a une fois la substance basique qui a la couleur bleu. Il y a une fois le milieu ou la substance neutre, par exemple, le vert qui est وسط بيناتهم. ما عنديش غير انديكاتور كولوري واحد، ما عنديش غير البي بي تي. كاين الفينول فتالين، كاينين بزاف. دونك هادشي غتشوفوهم من بعد. باقي حنا دابا كيهمناش خدمنا غير على البي بي تي باش كناخذو كوم اكزامبل. دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي. دونك كلاسيفيكاسيون دي اسبيس chimique. Donc, هاد l'espèce chimique من بعد ما عرفنا la définition ديالو شنو غنديرو غادي نكلاسيفيو. دونك غادي نشوفو quelles sont les plusieurs espèces chimiques اللي غيكونوا عندنا. عندنا des espèces chimiques organiques et des espèces chimiques inorganiques. Donc, espèces chimiques organiques, les espèces dont la combustion complète conduit à la formation de dioxyde de carbone CO2 et d'eau H2O. Donc, هنا باش كنعرفوا واحد الكومبوزي اورغانيك كيخصني نمشي نحرقو. دونك خصني ندير واحد لا رياكسيون دو كومبوستيون. دونك فاش غادي نحرقو بيان سور الا عطاني في لي برودوي CO2 و H2O دونك سي ان كومبوزي organique. باش نفهموا شنو لو كومبوزي اورغانيك. لو كومبوزي اورغانيك سي ان كومبوزي contient de carbone et l'hydrogène. Donc la combustion, شنو كنديروا في لا كومبوستيون؟ احنا غادي نشوفوا هنا. باغ اكزومبل غناخذوا لو غاز دو بوتان اللي كيكون عندنا في البوطه ديالنا. عندي une réaction de combustion. شنو كندير في هاد لا رياكسيون دو كومبوستيون؟ كناخذ لو غاز دو بوتان كنزيد ليه O2. هذه هي لا كومبوستيون. يعني فاش كنشعل انا العافيه مثلا في البوطه ديالي شنو كاين في داك لو ميليو؟ كاين الغاز اللي هو ديوكسيجين اللي هو O2. دونك تناخذ الديوكسيجين مع C4H10 سي بون وكيعطيني CO2 H2O. علاش عطاني CO2؟ منين جاني السي جاني من لو كربون اللي كاين في لو غاز. منين جاني H2O منين جاني داك الهيدروجين جاني من الهيدروجين اللي كاين الديوكسيجين اللي كاين في ماشي لو ديوكسيجين اللي كاين في لو غاز. فهمتي؟ لو ديوكسيجين فين كاين في لو ميليو. لو كربون فين كاين في لو غاز. الهيدروجين
le gaz. Le Donc gaz. c'est un composé organique contient le carbone, l'hydrogène. Fin كيبان هذا le carbone ها هو كيبان في البرودوي. فين كيبان هذا الهيدروجين كيبان في البرودوي. Donc l'hydrogène كيمشي ل H2O و le carbone كيمشي ل CO2. Donc bien sûr il عطاتني هاد la combustion CO2H2O كنقول باللي C4H10 c'est un composé organique. Ouais, il a le composé organique contient de carbone et d'hydrogène. ضروري كيكون فيه le carbone ou l'hydrogène. Donc la combustion conduit à la formation de CO2 et H2O. Par exemple l'éthanol. L'éthanol c'est un alcool كحول. Le butane, le propane, le méthane et le glucose. Donc التسميات bien sûr تعرفيهم من القدام في لا شيمي اورغانيك لان الاورغانيك لي كومبوزي اورغانيك بوحدهم كنقراو عليهم علاش كنسميو واحد ميثان علاش كنسميو ايثان علاش كنسميو بروبان. دونك فاش غنوصلوا ليهم غادي نشرحهم ان شاء الله في البروميير اني. دونك دابا غادي نشوفوا لي اسبي شيميك اورغانيك شفناهم. دابا غادي نشوفوا كي سون لي اسبي شيميك انورغانيك. لي زوتر اسبيس سون دي اسبي شيميك انورغانيك. دونك لي اسبي شيميك شرحناهم اورغانيك ما باقي كله سو سون دي اسبي شيميك انورغانيك. Le fer par exemple. Donc la combustion de le fer, CO2H2O. Le cuivre, le chlorure de sodium, le carbone et le graphite. C'est bon? Les espèces chimiques naturelles ou synthèse. Donc ou synthéser, donc je vais dire. Les espèces chimiques naturelles. Normalement, أنواع الكيميائية طبيعية. Essentielles qui existent dans la nature. مثلا végétaux, animaux, minéraux. Il y a des végétaux par exemple carottes, pommes de terre, animaux, je sais pas, huchette, minéraux. Donc l'amlach maziniyya. Donc par exemple le caoutchouc naturel provient de latex qui est la cire de l'EVA. Donc le caoutchouc naturel qui est de من واحد الشجرة et sève de l'EVA qui très très طبيعي. عشان هو الكاوتشو هو الفرشي. Donc le sel de cuisine est une espèce chimique qu'on en extraire de l'eau de mer. يعني كيفاش منين كنجيبوا هذا لو سيل دو كويزين بيان سور كناخذوا لو دو مير كنستخرجوا اكستراغ يعني كنستخرجوا منه ديك لو سيل باش بليفوليسيون يعني كنبخروا الماء وكيبقى لينا لو سيل. دونك هادو سو سون les espèces chimiques naturelles. Donc qui jouent bien sûr dans la nature. D'abord on va les espèces chimiques synthétiques ou les espèces chimiques artificielles. هادو هما اللي كيدوخوا التلامذه. دونك باش غادي نعرفوا هاد espèces chimiques synthétiques وباش غادي نعرفوا هاد espèces chimiques artificielles. Donc les espèces chimiques synthétiques se sont préparées par l'homme à l'aide des transformations chimiques qui sont identiques aux espèces chimiques naturelles en exactement les mêmes propriétés. يعني باش نهضر على شي حاجه سانتيتيك هي مصنعه يعني كناخذ باغ اكزومبل واحد البرودوي وكنصاوب ليه الماتيريال ديالو بحيث انهم بجوجهم كيكون عندهم لي ميم كاركتيرستيك تيكون ايدونتيك لواحد ليسبي شيميك ناتوريل. دونك باغ اكزومبل لو كاوتشو سانتيتيك الفرش اللي كنستعملوه دابا. دونك علاش بوركوا سانتيتيزي علاش كنصنعوه غادي نشوفوا هادشي في لا سانتيز في لو كور ديال لا سانتيز اللي هو لو كور الثالث عندكم صافي فهمنا بدا شنو سانتيز. دابا غادي ندوزو لي اسبيس شيميك ارتيفيسيال sont des espèces chimiques synthétiques qui n'existent pas dans la nature. Belle فرق. Par exemple le nylon, le plastique, le verre. Le plastique ما كايناش شجره كتعطينا البلاستيك ولا كنحفروا عليه في الارض كنلقاو ولا لو verre. Donc ce sont des espèces chimiques artificielles. Les espèces chimiques artificielles n'existent pas dans la nature. Synthétiques, elles se trouvent dans la nature. Elles se trouvent dans la nature. Ok, chérie. كي جاك الكورس عليك نسولك حسن واش تقول اكيغير شنو تنقولوا ليها
اكيغير سمعتك بحال تقول شي حاجه اخرى. تقول اكيير. اكيغير اكيرير. يا تستقبل. واخا رجعوا لها وشوفوا كيفاش كتقرا. كاينين دو فيرب، كاين اكويير و اكيغير. شوف حنا مع الكونطازيون. قيلا اكيرير. داكيرير. واش تعني اكويير؟ معرفتش. تكتب واحد اكويير بحال هكا دو زيل. اكيير هي اكويون تستقبل. و اكيغير تعني لا. تستقبل. ماشي تستقبل. اه اكيرير تستخرج. شو هذا خلينا